Thank you. Wala ngayon. Waka mo. Baliktad. Baliktad. Yun o. Kaway. Wala ko yung sticker ngayon dala. Shout out. Waka mo. Yun o. Shout out. Salamat. Thank you. Idol, thank you. Lester. Kaway. Oh, daungan. Nako, daungan. Paborito ko to. Hi guys! Daungan. Au. Panginay. Ayun oh. Panginay. Yun oh. Pawak? Sige, hawak mo. Yan, pakita mo. Baliktad. Yan. Yun, no? Thank you. Panginay. Papa. Yun, no? Baliktad. Yan. Thank you. Ganda nyo. Yun o. Kaway kayo. Kaway. Thank you. Gusto syempre. Oops. Yun o. Artist Adventures. YouTube. Ayun o. Thank you. Vlog. YouTube. Vlogger. Pawa. Ayun o. Thank you. Pawak, bunso. Yan. Pawak. Yun o. Subscribe, Artist Adventures. YouTube. Hello. Wow, malang. Yan, ganyan. Huwag mong baliktarin. Wag. Yan. Yun, no? Oks. Yun, thank you. Send ka ng picture mo sa Facebook page. Drawing ka. Drawing kayo. Send kayo ng picture nyo. Facebook page. Kaway kayo. Kaway. For the win. Malis ba to? Malis? Kayo yung number 1 ko last year. Oh, Malis. Ang galing, ang linis. Yung showdown. Santa Rita. Pretil. Wala pa sila. Oh. Pawak, bunso. Yan, ganyan lang. Yun, oh. Thank you. Ba't nag-iisa ka, Pogi?
Pawag bunso. Yan. Yan. Yun o. Yun o. Tuktukan, number 14. Ako. Ito yung pinaka-paborito. Na-subscribe ka na ba dito? Artist Adventures? Ako yung nagbablog sa Tuktukan. Send ka ng picture mo sa Facebook page para ma-drawing ka. Sa Messenger. Libre lang yun, libre ha. Thank you. Kaway-kaway. Salamat.